Kolongka te lam sogo Swrangchati Kokborok Koktwma TV channel amdroni logi tomo khilute bormatiri ni Kokborok Koktwma ra ungkha. Swrangnai ni salorok sahe Bharat Hakoten President Pranab Mukherjee thima bai salchini kha khama salpai mani yagola hasteni borom gonang Swrangnai rokno borok yafar janai hinai saka hasteni rungbetek ni Montri Rotonlal Nar. Khoroksa kaham bothai manjak boroni okulko Swrangnai rokni yak pusuk jora nangkongma abo katalklai sana nangya abo frung thanai simi omaheko ya bo tongbai mano langmani jesa thayo phano Swrangnai bono langmao thangphai khlai thani kokbuiti rinai deramung tongui tongma jorao khabasare nai Swrangnai no kaham bothai manmani logi khoroksa kaham borok ungthani bo Swrangnai ungoi tebo chuba chuklayo omhai khoksa Swrangnai ni achema sal ba September omhai Swrangnai achema salno ruksawino Swrangnai roni sal nei pala jagai tongo bo ungkha Dr. Sarvapari Radhakrishnan bini achema salno ruksawi Bharat Hakotbe baksa haste bo Swrangnai roni sal pala jaka thangnai sal kisemisa sekang Bharat Hakotni President Pranab Mukherjee thimano ruksawi salchini bagai kha khamma sal pala jama bai taklai biswa jorao borom riwai Swrangnai rokni sal palai manya phano kha khammani sal lai thangka hinke borom rimani bisingtui hasteni borom grung Swrangnai rokna borom rijaknai hinai saka hasteni rungmন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ 5 সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এবং মহান শিক্ষাবিদ ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন আজকে এই দিনটি প্রতি বছর সমগ্র দেশে শিক্ষক দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়ে আসছে এই দিনটিকে মনে রেখে সমগ্র দেশের সঙ্গে আমরা ত্রিপুরাতেও পালিত হবে 59তম শিক্ষক দিবস শ্রদ্ধা ও সম্মাননা জানানো হবে আমাদের কৃতি এবং নিষ্ঠাবান শিক্ষক শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধা জানানো হবে শিক্ষকতার মতো মহান কাজটিকে যদিও এবছর ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির প্রয়াণে আমরা 7 দিন ব্যাপী সারা দেশ শোক পালন করা হচ্ছে এবং এই কারণে শিক্ষক দিবসের উদযাপনের কর্মসূচিটি আমাদের রাজ্যে নির্দিষ্ট দিনে সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু রাষ্ট্রীয় শোক পালনের পর্ব শেষ হলে যথাবিহিত মর্যাদায় উদযাপিত হবে শিক্ষক দিবসের সকল কর্মসূচি আজকের এই দিনে দেশের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি বলা হয়ে থাকে একজন মা শিশুকে জন্ম দেন কিন্তু সত্যিকারের একজন শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের জীবনে প্রাণের সঞ্চার করেন বলা হয় একজন প্রকৃত শিক্ষক হলেন মোমবাতির মতো যে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয় আগামী প্রজন্মের জীবনকে আলোকিত করতে যে কোনো সমাজে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণমান নির্ভর করে সেই ব্যবস্থা যারা শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত আছেন তাদের গুণমানের উপর কারণ শিক্ষক শিক্ষিকারাই শিক্ষার্থীর জীবনকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধতর করে তুলে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন তারাই শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করার কাজটি শিক্ষক শিক্ষিকারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারেন দেশের উন্নতি প্রগতি এবং সমৃদ্ধির যোগ্য মানব সম্পদ গড়ে তোলা এবং দেশের সার্বভৌমিকতাকে রক্ষা করার জন্য সাহসী নাগরিক সমাজ তৈরি করার কাজটিও আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারাই যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারেন অন্যান্য বছর থেকে এবারে শিক্ষক দিবস অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করছে কারণ আজকে গোটা দেশ রাজ্য কোভিড-19 অতিমারিতে আক্রান্ত অতিমারি থেকে আমাদের শিক্ষার্থীদের যেমন রক্ষা করতে হবে তেমনি তারা যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থাও করতে হবে এই ক্ষেত্রে রাজ্যের শিক্ষকরা এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে সরকার ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর গৃহীত
সময় উপযোগী সকল সিদ্ধান্তের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে নিজেদের উজাড় করে দেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, যা ধন্যবাদের যোগ্য। এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে যখন শ্রেণীকক্ষে পাঠদান স্থগিত আছে, সে সময় বিভিন্ন স্থানীয় কেবল চ্যানেলে যেসব শিক্ষকরা অনবরত পাঠদান প্রক্রিয়া জারি রেখেছেন, তাদের কাছে রাজ্যবাসী কৃতজ্ঞ। রাজ্যের সমগ্র শিক্ষা প্রক্রিয়ায় উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত 2 বছর সময়ে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের সকল বিদ্যালয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থার সমতা ও স্বচ্ছতা আনতে পরীক্ষার ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সমগ্র দেশের শিক্ষাধারার সঙ্গে যুক্ত করতে এবং জাতীয় স্তরের বিভিন্ন পরীক্ষায় সাফল্য লাভে সক্ষম করে তুলতে বিদ্যালয় স্তরে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে ভালো ফল করতে পারে, তার জন্য সরকারি উদ্যোগে কোচিংয়ের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শিক্ষকতার কাজে আসতে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের জন্য বিএড এবং ডিএলএড কোর্সে সরাসরি সহায়তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সরকারি সহযোগিতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে রাজ্যে আরও কয়েকটি বিএড কলেজ এবং ডায়েট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে সর্বাংশে কার্যকরী করে তুলতে এবং অতীতের সমস্ত রকম দুর্বলতা এবং স্থবিরতাকে অতিক্রম করতে বর্তমান রাজ্য সরকার এবং তার শিক্ষা দপ্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। রাজ্যের সকল অংশের নাগরিক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ ও সহযোগিতা বিশেষভাবে কাম্য। আর যারা রাজ্যের শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন, সেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের আত্মনিবেদনের শক্তি হয়ে উঠবে আমাদের পথ চলার শক্তি। ইতিমধ্যে ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে। এই ঐতিহাসিক দলিলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে এই জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষকদের কাছে আবেদন রইল, এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনারা সহযোগিতা করুন। खरकची साइ थामरा नैथि थाम सेबुक थांजा फ्रोंनाय तिफ्रासा सेबुक थांजा पथानि बुखाखनै ओइ कक्तमा थुमनानि गथुमु ख्लाइजा खातै बरनि मानथाइनो माननानि बागै हास्ते हाफांनो सानमुं सानलायखे बर खरकची साइ थामरा नैथि थाम सेबुक थांजा फ्रोंनाय रगनि जुंजालनो ते वाना लाइजाक फ्रोंनाय सेबुक ख्लाइनि रग सेबुक याकाकमनि उलसिमि थांनाय तालबा रमै मुंसा दरमै करै अमहाय तं घर बाहायके नखुंते बसाबतिनि रोंस्रोंते साखाम नायजाकना बरनि रां फाइनाय आबनि बिसिङाव भारत हाकतनि सुप्रीम कोर्ट बरकनि सेबकनि बागै गोख्रां फालि फुनु फानाव हाफांनि बुखाखनि ओंगै मुंसा सामुं तांमा नुकजैया ओंमानि बागै साकबायथांनि मानथाइनि बागै खलावा अंखरगा तिफ्रासा फ्रोंनाय तै फ्रोंनाय जौराव कक्ति साला फ्रोंनाय रकनि सालनो रुक सावै कक्तमा थुनायनि गथुमुं ख्लायै अककनो साका खरकची साइ थामब्रा नैथि थाम सेबुक थांजा फ्रोंनाय मथा बरक साका फाइनाय साला खुमुलुं तिफ्रासा आमचेनि सिमि चबा चेंनाय आबनि उलबो तमुं हास्तनि हाफां बरकनि मानथाइनो दिना बागै चाइतो बुंनो हाया हिनके फाइनाय साला आगरतलाव चबा कतर अंगै नुकजाकनाय हनै साका जों कायसानाव बिगत गभर्नमेन्टनो जों नुखा इलेक्शन सिगां जों जोंनि जनजाति रंनि बागै जोंनि इन्डिजिनियास पिपलनि बागै जे खायनो हानाय खामानि हाव बर' बेबाकनो चिनबाय पालन खायगा जों नुखा जोंनि हास्ते त्रिपुरानि बिमानबन्दरनो बर' इलेक्शन सिगां साखासे kokborok पे जोंनि राजानि मुङै खायनो हानाय आ बिमानबन्दरनि मुं राजानि मुङै खायगा आबनि बर' राजानि मुं आसाइमा सालाव बर' सुदीप घोषणा खायगा आबनो कारिबा बर्मा रमा हाथाय मुराखनि बर' बुं सायगा बर' बाबा हागे चिनि तिब्रासान बागै सामुं गाहाम खाय दंमोन याब्ल आव चिनि तिब्रासाव जागो 3000 से गोबां चिनि जनजाति बर' जब खाय दङ बै
तुमुं 3000 borok chini total population tongo matro 10 লক্ষ जों 3000 borok jodi jobless ni thangan ke chini Tripurani socio economic plus ni backbone debak bai thangnai আর Tripurani je chini 3000 je teacher tomani borok ta jobless ni thang ke chini additional akani সারা 250 টাকা 300 স্কুল টোটালি বদ্ধমি থানাই অন বাগै অ গভর্নমেন্ট जों आबोनो सानानायो जे नरक आं चिनबाय सामनाय दं मानके चिनि अ जनजाति रंनो बानसिना बागै नरक चिनि जब न सिकुर खाना बागै जों आपिल खायो हंगानके तेबो जों सानामो जोंबो ताबुनो अजाराव चिनि जे इंटेलेक्चुअल चिनि Tripura तंनाय रक चिनि जे पॉलिटिकल लीडर्स तंनाय रक चिनि Tripura बागै कक सानाय रक आपिल खायो जोंगो आबुसुर 10330 नि सिमि और प्रॉब्लम या chini Tripura backbone totally जों एक्सपेरियेंस थांसिनाय बाय थांसिनाय आ जागाव नरक चिनि लोगो जतन फायना बागै जों आपिल खायो आबुसुर 10330 Tripura सिमिया chini Tripura जत पॉलिटिकल लीडर जत Tripura जों हामजानाय चिनि दफाना हामजानाय चिनि उंग्रो फायनाय चिनि बागै कक सानान बागै नांगौ आं बे आपिल खायो आं एस ए कन्वेनर हिसाबै जों ताबो खुमुलंग वी वान्ट जस्टिस फर 10330 टीचार्स नि जों ताबो खटाल कायसा खरांथि सानानै बागैनि थाङै दङ अ जागाव आं चिनि Tripura जे दंनाय आबो पॉलिटिकल नि उर्दे फायनाय जों Tripura सुबाजाना बागै आं जतन कयो ओ कय तारिखे खायजानाय जों लास्ट चिनि एजेन्डा सायनाय चिनि एजेन्डा नांगौहाय सुप्रीम कोर्ट नि जे बार्डिक दंमानि 8 तारिखनि बिसिंग जे जाजमेन्ट जों रमानि दाबो 10330 नि थाने गभर्नमेन्ट नि थाने जे दङ सुप्रीम कोर्ट सायरेखा जे बरन ताव अल्टरनेटिभ जब बनाखि रैमानो आ जागाव जों मास कासे नासिंगा गभर्नमेन्ट न मास कासे नासिंमोन याबलो पर चिन बागै खायसाबानो कक सायाखौ हंके ताबो चिनि अलरेडी जों 65 जन चिनि बरक थै थांगा हंके अबनो जों नायनाय जों बे आजुगि दंमालिया आन बागै जों बहकनि बागै जों दा मां बुजिनाय लामो जों गभर्नमेन्ट न बर वानसिंबार मानो जों गंनि एगिस्ट सामुखाय दं हनै आबो हाया जों कायसा गभर्नमेन्ट आबो जेसा गभर्नमेन्ट फानांथों आबो पॉलिटिकल पार्टी बाय रान खायजागौ आबो गभर्नमेन्ट Tripura जों बंनो थाङि सायखौ जों सामनो सानाय अ हानिबो सानिनाय हंके जों आबनो चिनि Tripura बोखाक्तिबो जों सानाय अल ओभारनि बोखाक्तिबो जों सानाय आबो नायो चिनि Tripura बरनो जत अर फायनाय जों न हेल्प फायनायनि बागै चिनि एजेन्डाखौ माहाय सुप्रीम कोर्ट जे जाजमेन्ट लास्ट जाजमेन्ट माने जे जाजमेन्ट आजागा स्राय के साजा दङ जे बरनो नायथांके अल्टरनेटिभ जब रैमानो जों नर कौमा नं मीडिया इनफ्लुएंस आं सानामो जों चिनि गभर्नमेन्ट कौमा साका शिक्षा मंत्री साका जतन साका बरक सुप्रीम कोर्ट राय जुदि चिनि बागै नेगेटिव फाइबानो बरक चिनि बागैने अल्टरनेटिभ जब फायनाय नै किन्तु ताव सुप्रीम कोर्ट दागि रेखा चिनि बागै खालाय नै आबुनो उलो बर खायसाबानो चिनि बागै सायाखौ आन बागै जों बायदोंखा लामा अंखना बागै ताबो को लामा अंखमानिव যদি Tripura কোনো অঘটন ঘটিকা বা আবো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিকা जों नाया कोविड-19 नि अजाराव चिनि Tripura सिचुएसन हामिया जों आरो नाया जे ताव सिचुएसन हामिया दोननाय आबोनि बागै पुरापुरि गभर्नमेन्ट दायि दंनाय तांबाय जों नायमानिया जे अमहायके जों लामा अंखन नांगोन नै जों नासिनि दंमानि मास कायसा नासिंगा आबोनि उलो चिनि बागै बर खायसाबानो कक साया चिनि मेन एजेन्डा काबोनो जों 8 तारिख जरा गभर्नमेन्ट नासिंनाय 8 तारिखनि बिसिङाव चिनि बागै पार्मानेन्ट सल्युसन कक साया हांके आरो ते अमहायके साया बर खालायनायनि अंगरे थांगि बुंगिया जों कायसा डेडलाइन मा सानाय असुक दिननि बिसिङाव जों नांबाय खालाय दङ अल्टरनेटिभ जब दामो सरायके जों सायरियासे सायरि हांके जों 8 तारिख जरा नासिंनाय 10 तारिखनिफ्राय जों डेमनस्ट्रेसन अंखसिनाय आबो Tripura खुमुलुंग सिङाव अमहाया अल Tripura जों कायसा खालायनाय जे चिनि 10330 नि रुजिरुतिनि बागै हामबाय ताखुमै सिनेमा चिनि हांके वी वान्ट जस्टिस फर 10330 टीचर्स आबो ओनली फर जनजाति आबो हायबिया अल 10330 जस्टिस तांबाय कुट कायसा राय रि खाजा जागवा जों जस्टिस माय हाय दं आ जस्टिस सानना बागै जों ताबो नंनि थ्रु दे जों चिनि चारसाल कमलपुरनि साइकिया कामियो थांगुइ नायके हासनि बलम ते Tripura हामख्रे बेतेनि मन्त्री मेबार कुमार जमातिया साइकिया कामियो आईपीएफ नि बदल खुंसा हाफना पफियो गयरिखा ब चारसाल कमलपुर बुका हासनि साइकिया कामियो थांगुइ नायके हासनि बलम ते Tripura हामख्रे मन्त्री मेबार कुमार जमातिया थांगुइ साइकिया कामियो खुंसा आईपीएफ नि पार्टी हाफना फियो गयरिखा पार्टी हाफना फियो गयरि थानियो अकामिनि जुदा जुदा थुंदुं बदन यागावे आईपीएफ नि बदन चाजागै खुंसिनि नुखुनि बदल आईपीएफ फाइका बरखनो रामचका Tripura हामख्रे मन्त्री मेबार कुमार जमातिया हाबनि यागरो हाइन हाइ तुइता मुङै कायसा नायथाव थाइ दंगो अ थाइ रखनो बाहायके बेला खिलि थाइ स्नाबाय माना हाफानि बखति आबनो स्नानै बगै थांगो नायख्या थांगो नाय माने उलो Koktwma रखनो साका
जों साइमानो अब साइकात बारी साने कमी गोबां borok हाजार हाजार borok फाइगो ओ टुरि स्पॉट न किने आं व्यक्तिगतভাবে फाइनाय फैका अबनो पुइला फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ I have visited this place. It's very wonderful, very attractive. जों अबनो develop खायना बागै जों चेष्टा खाय दङ. Even I myself I'll try to convince our chief minister regarding this spot, tourist spot. It's very wonderful. I have seen my own eyes. Therefore, जों अबनो सावो चिन्ति राज्यगो जों हासे गोबां जायगा दङ. जों tourist spot खायमानो tourist attraction खायमानो अब बागै जों वानसक दङ. जों अमहाय गोबां जायगा दङ. जों waterfall दं. बनो जों टे डेभलप खायना बागै जों चेष्टा खाय दङ. दिनै जों गोबां मानसिनि बरक दं अर फाइनाय फैका आंनि दलतनि पार्टिनि बरक दं टे अर एलाकानि बरक गोबां दङ. बर बेलाय खुसिनखा आं फाइमानि बागै बे आं खागावो अमहाय जायगायावनो जों फाइन नायनो नांगौ. जों हेसे मिनिस्टार जों फाइना नांगौ. टे आं अमनो इभेन आं सारा 12 बोसोर सानाय टे तिनि मन्दिर सभा आं सानाय तो साइकातनि वाटारफल न टेबो भबिष्यत डेभलप खायना बागै उन्नति खायना बागै आं सागथारनाय हामबाय. खाजानि अग्रा जाग्रा ताखुखु फायं हानक सं स्रांचाति टिभि चेनेल जेरावनि बागै पान्दा संजाना नाय दंगो रोजाबना मोसाना गोरों कगलब कक्तां साना गोरों अमहाय जेराव मथि तमुंकेबुनि जेराय रोजाबना मोसाना कगलब कक्तां साना गोरों दंखे स्रांचाति टिभि चेनेल बाय मांजुना बागै गयफोरो जों जेराव मथि पान्दा रायनाय Chini Nikuma Advisor Somoni nearby Cosmopolitan Club Koktwma number 91381230569 एबा 9366560798 Kokborok number by Kerna Bagai Koihoro. जेराव इंस्ट्राक्ट खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबनो सिंगे गाहामो बिदि मानो एबा जरा करे हाबान नांगौ थांला चुखलाय पालाय थानाय बागै बर'नि बागै बिनो गाहाम कक्तमा दे गाहाम शेप दङ निनि आने साबा नाव आरिमनो नगो तक्तदै हाबान नगो तक्तदै एबा जे प्रोपाना स्राबजा जरा करे वे इंस्ट्राक्ट खालामनाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai goshibina jo insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Christianagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja yaro tongko berok takti kelai oni ke mau kernet mano tam nehanba bufro tam pati uri thang kebo shirikya hani bai jora tong chane pajane shak turte malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi.
Swrangchati kaham tongdi North East hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tipra sarokni chamung mui sungthani berma sampurno nango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kaisa baino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tipra sok bai Jai ke naikuli slamjak berma kaham Aguli tongnai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasang ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Paket tei nangi sabai mantoko kaham kukuruk berma 150 ग्राम 600 ग्राम 1 केजी तेबो kaham ke sawi mana ke te berma kaham chanan bagai tini sibino kerungsidi chini koktuk number 6009082359 chini nikuma hambai group Chakma Adam Complex 3rd floor Janmari Agartala West Tripura India Pin number 799006. Koklop koktang Koktwma busha sinarungi bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koklop koktang Koktwma busha sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmayaro tongo morni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaye Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne bisingte hatibo wasa khlai juda juda koklop koktang Koktwma busha sinai rok ni shinguro no thumui boribai shawi khorangbai awai khlai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube tei Facebook tei Haini bai jero koklop koktang Koktwma busha rokno Swrangchati Koktwma channel lo koklop koktang Koktwma busha porimung patani bisingte awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano Jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busha khorangbai shawi khnarajangnai jotone silai nangkukmani kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busha porimung pandago jerok simung hornai boroni bagai Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yapharnai tei bisi khonui jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajagnai Abutei rongno sai bisibo waisa sokat jangma karai bisibo waisa Kokborok kokrubai bulai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel bisingtei aro shimung honai rong shimungno sapogai kari jangnai hage Kokborok kokrubai hamjangnai khugrubai kereng sikrengro norok leriawi dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo rja koktuk number bai kerengai norok shimungno hori mankha Pathago Kokborok kokrubai hayune kuchu khamplayo achukte manthulu hwnai jotono khaka hamtei chibai yafaro hambai Haina haite jere khorokta mafa kre basha tongoi tongmani pati mungozakha sabrom bukastani kalejai ruaja kamiwo Hano haite khorokta msrai mafa thejang basra tongmani pati mungozakha Tripura hastewo thai sabrom bukastani kalejai ruaja kamiwo Hatai kologo huk haba khlaye nok nukong khlaichai phaimani sabrom amchani kalajara te kumba kalejai ruaja kamiwo ta khuk Bonodon Tripura tei bihik bukhuk surati mala Tripurani nok nukhung takalai bai bisiba engai thangka buni nukhungo buni hugo samung khlaiei
buni hugo tam tino asomsa hamia bemar manjagi lama chonang kha taku bunodon Tripura te bihi buku shoti mana Tripura bo Hiksa nino thirmane yagulo shungsara basra kalangi thanga busha khorok tam okora kolpuna kusar rahil te kushu sunali Tripura shongno Buma bupa thirmane yagulo tong thoinok nukhung jai khajagleya asomsa wati molo Tomanok susuro bai tabu bolong saja tabu bolong chai tongkha kolpana rahil te sunali shongni tomanok nukhung Sai chikon cha jo ni simi yong bai paksa yong ni nogono tongoi phaimani kolpana rahil te sunali Tripura shong Piaba buma bupa kere khasiya buji maya obute jo ni simi bishiba romuno busha haitino palai puchwi phaimani yong puni chondra Tripura bo tru bekrek sirem rugo shak bel rugo Sal thangwa haino umur bo thangi tongo yong puni chondra Tripura ni bo thinango tam nai bo mutai chanakhe Osrar ngi talik hawo bom mutai jake biang thangnai osrai khok tamro nog nukhung kuri bro thangjinai hini shaka yong puni chondra Tripura haini bai ma fa mutai chaja osrai khok thamno pushne ne bage chuba chur shane tongo yong puni chondra Tripura nimung klaida Punisendra. o uji thinani osira Bata. bata asrai ro nikle tuma klai ning Sarao. israi ni hele tuma klai Yong klai bwana. osrai ro tak mane suro palu pur borok no surai baksa tung serai ro Angbai baksa dong. bisuk busorong khabur thi Thimande. Thimane pausoro. Na는 뭐 angbai 있을 때 그렇게 그래. sum khana ka serai rong ni nokhok krei hani 그래. tuma sanung serai rong ni thani tabu Sarao 땅에 망 파리디야 아우디야 할라이. 오시 마스와 사야라 할라이 능파 고속라 디 알라노 소이 그래야 사는 카니 뭐라고 말 믿는 거 아니 슬라이만 그. serai ro poriyo na bla Sarao 이 파워 relate 다. khorok tham 네. oni nimung klai tuma da Punisendra. o jagan mung 자가 몰라 이 티쿰바 가지로다 그런 거. ni nimung klai tete Kokborok. o obrong nin to bairok de nung bo class puri 6, aru nin bairok klai 1, 3. mung rok samano nin mung Ani bungda Kokborok. aru nin bairong ni klai Sunali Rahel. nini ma babu thimani nung sade saman nini ma babu rok je fru thikya nung sade saman tabu soroi baga tung nung sorol mane soroi baksa nung tung tabu Yong bai. ni babun mung klai Au Bonadan. ani mani klai Salatimala. Buma bupa kere charune phasing khairogoi yong umor ragma phasing mokol kachumui jikon cha ayung Swrangchati Koktwma chirene bukhakte rejau kha Kibu kha kubam lukorok chubana musukhe chubai mano rejak bank details number te kerenggi mano rejak kokduk number bank details Punichandra Tripura State Cooperative Bank Kalachara branch account number 004612060001773 IFSC code ICIC 00TSCBL contact number Moniram Tripura number 8974835702 Sabramni ange Premanada Tripani report Swrangchati Kaiba Shanmuyati Shakham Bedini Tamfani Thani Deflection Rika Hastani Shakham Bedini Regularia Shebu Klainero Kaiba Shanmuyati Shakham Bedini Tamfani Thani Devotation Relaka Hastani Shakham Bedini Regularia Shebu Klainero Boroni Shanmung Kaje Regularia Shebu Klainero Shebu Klai Tongma Zora Tika Boroni Nukungo Koroksana Shebu Ridanite Je Bororo Samung Tangui Rang Manja Yak Buksa Nogo Kifilka Borok no Shiriwe Rang ni Chubasurani Amano Kareva Hastani Katal Hafang Songsamani Ulobo Hastani Lukorni Shako Omahai Ogo Latirimani Samung Tangui Tongo Amla Rock Borokno Kefang Yafri Nana Bagui Koimung Naruka আজ আমরা এখানে ডেপুটেশনে মিলিত হব আমরা ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস আমরা ত্রিপুরা স্বাস্থ্য বিভাগীয় অনিয়মিত থেকে আমরা আজকে ডেপুটেশন করতে এসেছি আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি আপনারা জানেন
যে আমাদের মধ্যে 3টা গ্রুপের অনিয়মিত কর্মচারী আছে, ডিআরডব্লিউ, ক্যাজুয়াল, ডিআরবি। এই 3টা গ্রুপে দীর্ঘ 20-25 বছর ধরে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরে কাজ করছি এবং আমাদের ন্যূনতম পয়সায় আমরা হাজিরা পাই। গত 2 তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যেই মিটিং গিয়েছিল এজিএমসিতে, সেইখানেও আমাদেরকে চক্রান্ত করে আমাদের জিবির প্রশাসন আমাদেরকে সেই মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করার সুযোগ করে দেয়নি। এই দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি বাজারে আমাদের কর্মীরা অনেকে আজকে পজিটিভ হয়ে কোয়ারেন্টাইনেতে আছেন। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল। তাই আমরা আজকে মাননীয় ডাইরেক্টর সাহেবের সঙ্গে আমরা ডেপুটেশন মিলিত হব। আমাদের দাবিগুলির মধ্যে মূল দাবি হলো, আমার 2 নম্বর, আমাদের অনিয়মিত কর্মীদের মধ্যে যারা কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের পরিবারকে একজনকে চাকরি দিতে হবে। আমাদের অনিয়মিত কর্মচারীদের মধ্যে যারা দীর্ঘদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিষেবা দিয়ে খালি হাতে বাড়িতে চলে গেছেন তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে পেনশন বা এককালীন তাদেরকে টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। চতুর্থ দাবি, আমাদের মধ্যে অনিয়মিত কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেরই, বিশেষ করে গত 17 তারিখ আমাদের একজন অনিয়মিত কর্মী অন্যায়ভাবে তার কোনো দোষ না দেখিয়ে আমাদের জিবি থেকে ধলাইতে বদলি করেছেন। এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র। আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে ষড়যন্ত্রটা শুনুন। আমাদের একজন কর্মী খেলা দে, উনি ডিআরডব্লিউ, উনার বাড়ি কাতলামারা। উনি এই কোভিডের পরিস্থিতির মধ্যে এসে আমরা এজিএমসি জিবিতে চাকরি করে এবং একদিনও কাজ বন্ধ করিনি। কোভিডের যুদ্ধের প্রথম যোদ্ধা উনি। সেই কোভিডের পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সেই অনিয়মিত কর্মীটাকে বিনা কারণে বিনা দোষে জিবির এমএস অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট সহকারে আমাদের টিসিএস অফিসার আছে, তাদের চক্রান্তের কারণে সেই একজন অনিয়মিত কর্মীকে ধলাইতে বদলি করে দিয়েছেন, যার হাজিরা মাত্র 250 টাকা। আপনারা বলুন, এই 250 টাকা হাজিরা দিয়ে একটা মহিলা, যে মহিলাদেরকে আমরা কর্মচারী সংঘ সবচেয়ে বেশি সম্মান করি, সেই মহিলাটা ধলাইতে গিয়ে কিভাবে চাকরি করবেন? এরকম অমানবিক বদলি আর কোনো দিন আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরে হয়নি। আজকে আমাদের রাষ্ট্রবাদী একজন সরকার থাকা সত্ত্বেও এসব আমলারা চক্রান্ত করে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী একটা হাওয়া সৃষ্টি করার জন্য, আমাদের মনোবলকে দুর্বল করার জন্য আমাদের অনিয়মিত কর্মচারীদেরকে টার্গেট করেছেন। গত 2 তারিখে আপনার মেডিকেল কলেজের অবস্থা দেখেছেন, আমাদেরকে কিভাবে হ্যাংলেস করা হয়েছে। তার প্রতিবাদে আমরা বলতে চাই, সেই মহিলা কর্মীকে পেটে লাথি মারার মতো ব্যবস্থা, এবং উনি আজকে 2 মাস যাবৎ বিনা বেতনে চাকরি, বিনা বেতনে উনি বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছেন। ওনার সংসারটাকে কীভাবে চলে? উনি 250 টাকার জন্য ধলাইতে গিয়ে চাকরি করবেন? আপনারাই বলুন। এইভাবে অমানবিক এই যে বদলির নীতি, এই দেখুন, একজন ক্লিনার এবং আমাদের একজন কর্মী খেলা দে, দুজনকে এই অর্ডার মূল্যে বদলি করা হয়েছে, যে নাকি 250 টাকা হাজিরা। এরকম অমানবিক বদলির প্রতিবাদ আমরা তীব্র করছি। আমরা যারা রাষ্ট্রহিত, প্রদেশহিত, কর্মচারী হিতে কাজ করি, অনিয়মিত কর্মচারী সংঘ, যেহেতু আমাদের কর্মী, আমাদের সহদলীয় কর্মী বিগত বাম আমলে প্রত্যেকটি বাম বিরোধী আন্দোলনে সেই মহিলা খেলা দিয়ে আমাদের সঙ্গে ছিল, তার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং অবিলম্বে যাতে ওই কর্মীকে পুনর্বিবেচনা না করা হয়, আগামী দিনে আমরা এই ব্যাপারটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নজরে নেব, মুখ্যমন্ত্রী বিবেচনার কাছে নেব। যে দেখুন মুখ্যমন্ত্রী, আপনি জানেন কি জানেন না, কিন্তু আমাদের মধ্যে কী রকম হচ্ছে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে নিব। পাশাপাশি গত 2 তারিখ মুখ্যমন্ত্রী যখন পর্যালোচনা বৈঠকে গিয়েছিলেন, তখন আমাদের সামনে একজন সিনিয়র ডাক্তার, উনি জিবি সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন, ডক্টর রঞ্জিত দাস মহাশয়, যে ভাষায় আমাদেরকে গালিগালাজ করেছেন, তার তীব্র বিরোধিতা জানাই। এবং আমরা ডাক্তারের কাছে এটাও প্রশ্ন রাখবো, যাতে এই ধরনের আচরণ থেকে আমাদেরকে মনোবলকে দুর্বল না করতে, এবং যাতে আমরা আগামী দিনে কোভিড যুদ্ধে জয়ী হতে পারি, যাতে আমাদের এইভাবে তারা তিরস্কার না করে, যাতে না করে তার জন্য আমরা অনুরোধ করব। এবং পাশাপাশি আমাদের সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে অতি বিলম্বে, আমরা যেহেতু প্রথম সারি যোদ্ধা, আমাদেরকে অতি সত্বর নিয়মিত করুন এবং একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, যাতে এই সরকার আমাদেরকে ব্যবস্থা করেছে এবং আমাদেরকে নিয়মিত করেছে, আমরা কোভিড যুদ্ধে একদিন জয়ী হব, সে অঙ্গীকার রেখে আমার আলোচনা আজকে এখানে শেষ করলাম। কি নাম আপনার? আমার নাম বাবুল আচার্য।
Farshani Sharigo July Bari Shosiram Bari Hatio I-50 Bodol Hati Luku Kotum Panda Klajaka Hati Kotum Panda Manchaka Bolomte Tifrasha Hankwe Bedeni Montri Mebal Kumar Jomatia Ashali Hati Luku Kotum Panda Kobangla Tungrung Bodoling Kung Doxini Nukuni Korak Bara Tamsi Lukuro I-50 Bodol Hamzoga I-50 Bodoni Bana Romlaika Bodol Finding Lukurona I-50 Bodoni Bana Yafre Lamshaka Tifrasha Hankwe Bedeni Montri Mebal Kumar Jomatia Hasto regional Tungrung Bodol Nibisingo Jotin Slay Bodol Kora Eva Pangarang Bodolunka I-50 Bodol Pasalo July Bari Shosiram Bari Hatiwa I-50 Bodol Luajiza Kasha Hatipana Klajaka or Hatipana Klaiten Juda Juda Tungrung Bodor Yakari Kongdoxini Nukuni Korak Bara Tamsi Buta I-50 Paka Borkno Ramchogo Naharka I-50 GS Eva Hasini Tiprasa Hamkore Borong Tangpadu Montri Mebar Kumar Jomatia September Haina Hai Tini Aro I-50 Julai Division by Kasha Jualijak Tini joining program. All joining program Tini 76 family. Tini 530 pass 30 butar. Sing by Jugan Faika. Out of Pula Hambarana General Julai Division I-50. Boroni Chesta by Borno Dubai. Babang Matir Orotini CPM Congress BJP Yakari. Tini Party Jugan Faika. Business Kitchen or Natini Jubok Thomas. Or a Siklar Bishi Bango, Jim Simon I-50 party, Jin Siklar Rock, Jubok, Somas Rock, Balakis Hamang Tangi Tongo, or a Hino, maximum to join Kainai, Jin Jubok, Somas, Congress Yakari, Jinopai Judan Paika, Tinin Sing Borotini, Porivan Borokunka, they become our family members. When a Bavich in Borotono, Kakaham Yafaro, they Boroni Suke Duke, Sing Borobai Tongnai, Sing Korota Porivan Borok. जों साइमनोचिन I-50 पार्टी 2009 হইতে जों लागातार जोंनि संग्राम जोंनि एग्रेसिव मुभमेन्ट जों खालायदोंगो जोंनि हा दफानि बागै जोंनि टिप्रालेन्डनि बागै जों ताक संग्राम खालायदोंगो जों खायै थांनाय अबथिनि इमां जोंनि नाहरमों जों याकारिया जों जरिचरो बिजेपि I-50 सरकार जों तंगैमोनो जों जोंनि एडजास्टमेन्ट खालामबाय जों तंगो हेबा जोंनि नाहरमों जोंनि एक्टिभिटिस नम्बर का समाया जों जत्तनो ताबो फानो जों जों एलायन्स गभर्नमेन्ट बा स्टिल देन जोंनि जे एक्टिभिटिस जोंनि पारफरमेन्स जों आगोनहाय खालायदोंगो जों नाहरमों आगोनहाय दंगो आवनि बागै आं खागाव जोंनि तुरुक तुरुक खालाय सारा त्रिपुरा राज्य सुदर जुलाइबारियाव छिमिया जोंनि धर्मनगर काञ्चनपुर जोंनि बिलुनिया साब्रुम जोंनि खवाय सदर गोबां जायगा एभ्रिडे साब्रुम ब्रुम न जयनिं प्रग्राम मांगितो जों लोग दंगो जों ससियेल मिडिया निउज पेपार पत्रिका जों लोग दंगो जों साब्रुम ब्रुम जों अमहाय जुगदान जों मानाय दंगो आव तिनि गुड तिनि साइन तिनि थिनांनिबो बेलाय गाहाम जों अबन सानाय तिनि फाइनाय तिनि एडिसि इलेक्शन ताबो तिनि लकडाउन नि बागै कोरोना भाइरास नि बागै अंमाया अब तिनि जों आशा खायो कय मास बिसिनो अंग थांनाय अब जों गभर्नर जों साखा जों अब तिनि एडिसि इलेक्शन दादि दादि खाय आगौना नंथों खायना नंथों अब जों बरनो रिक्वेस्ट हैका मोनबा आं खागावो तिनि सिक्लारक ताबो बाथाकता दंदि जों जत काम मा खायनाय जों ताक तिन थौइ चाय जरा करै जों जत काम मा खायनाय इनक्रीज आवर एक्टिविटीज एंड आवर मूवमेंट आवर आं जत तमनो कयनाय तिनि सिक्लारकनो जाते साबुं हबुं सामों खालायै जाते तिनि पार्टीरते क्राक खायना बागै आं जत कयनाय हामबाय खरकची से थामरा नैथि थाम सेबक थांजा मथानि मोखांनि इंगै हास्तेनि हाफांनो दामरखा मथानि आजफां बिमल साहा ते ताफुनि हास्ते हाफां जंबारिनि सेका खरकची से थामरा नैथि थाम सेबक थांजाखनो सेबक मोथांनाय कक्रिमा दाबो ककनारि हनै ककसिल जाखा ब खरकची से थामरा नैथि थाम सेबक थांजा मथानि बोखाखनि इंगै हास्तेनि हाफांनो दामरखा मथानि आजफां बिमल साहा वर्षाका सिफेम हाफांनि आमालो रायदा रुक सावै सेबक लांयानि बागै तिनि बरक जुंजालक लायना नांगैतगो ताबो हास्तेनि बिजेपि ते I-50 खोथाजा हाफांनि फानो फाया साकां खरकची से थामरा नैथि थाम फुंनाय रगदं बरकनि सेबक मुथांना बागै
kok rimani tabo o kok kisafano narok jakliya aboni sako manthai ni bagui choba khlaina thangthani sebo khlaini roni mung gas bo khlaijaka hanai bo saka omahai tongkhoro thangnai talba jora romoi jungjalo khlaina nangoi tongo khorokchi sei thamra sebuk thangjak phrongnai rok khorokchi sei thamra noiji tham sebuk thangjak phrongnai mothani achok phang bimol saha saka tomona hasteni hafang khorokchi sei thamra noiji tham phrongnai rokni bagui mungsasu seb khlairia hanke faini salo choba kotar khlaini hanai saklaikha 10,323 শিক্ষক শিক্ষিকা দীর্ঘদিন ধরে আমরা 2014 থেকেই বামপন সরকার আমল থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে দাবি জানিয়ে আসছি যে আমাদের চাকরি অতি সত্ত্বর চাকরি দেওয়া হোক কারণ আমরা 10,323 শিক্ষক শিক্ষকের পরিবার নিয়ে বর্তমান অবস্থায় আমরা খুবই চিন্তিত আছি কারণ পরিবার চালানোর মতো আমাদের সে অর্থ নেই 5 মাস ধরে আমাদের বেতন বন্ধ তাই আমি আজকে আপনাদের এই ব্যাসে আমি বলতে চাই যে বর্তমান সরকার যে চিন্তাধারা করছেন যেহেতু রিসেন্ট আমরা জানি 5ই সেপ্টেম্বরে আমাদের সুপ্রিম কোর্টে একটা ভার্ডিক্ট বেরিয়েছিল একটা সুন্দর একটা ভার্ডিক্ট এই রায়ে সরকার হাতে সবটা দিয়ে দিয়েছে যেমন সরকার যাতে তাদের সসম্মানে একটা অর্ডিনারি চাকরি ব্যবস্থা করবে তাই আমরা আমাদের একটা সংগঠন থেকে আমরা বর্তমান সরকারকে আমি 2 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছিলাম কিন্তু বর্তমানে 2 তারিখ পরের মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী কোনো আমাদের ডেডলাইনে আমাদের 10,300 নিয়ে কোনো মন্ত্রী পেশ করেনি তাই আমরা খুবই চিন্তিত কারণ বামপন তার অহংকারে ধ্বংস হয়েছে বর্তমান সরকার 2-2.5 বছরের মধ্যে তাদের মধ্যে এত গাম্ভীর্য ভাব তাই আমরা খুবই চিন্তিত তাই আমরা 10,323 শিক্ষক শিক্ষিকা বর্তমান সরকারকে চাই যে সুপ্রিম কোর্টের যে রায়টা আপনি অতি সত্ত্বে পালন করুন এবং 10,323 পরিবারকে বাঁচান নতুবা আগামী দিন যেহেতু অনেক নির্বাচন আছে নির্বাচন যদি এই বর্তমান রাষ্ট্রপতি সরকার যে রাষ্ট্রপতি সরকার জয় হতে চান তো 10,323 শিক্ষক শিক্ষিকার পরিবার বাঁচাতে হবে নইলে তাদের অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা হয়ে যাবে কারণ 10,323 এখন ভোট ব্যাংকের এবং রাজনৈতিক গেরা করে আওতায় পড়ে গিয়েছে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি তাই আমরা রাজনৈতিক দলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আমরা আজকে যে প্রেসে আমরা এই বর্তমান সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি থামচিদক শান্তির বাজার মন্ডল এসসি মোর্চানি যোগান মাপাই শান্তির বাজার কমিটি হলো কাইসা থৈরি মু বান্দা খাইজাখা भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चानि लुवाजिमावाय शान्ति बाजार कम्युनिटी हल कासा थैरुमुं सिखाते खालायजाखा थैरुमुं सिखार थायो कोरोना भाइरास बागा आसुक बरक गोबां तुये थैरुमुं सिखाते खालायमानिया ते बाबासा फाइजों कोरोना भाइरासनि बागै सा खामनाव रखबो बरकनो आसुक गोबां थांमानि नुकजाग्लिया आबोनि बागैनो हासिनो जुदा जुदा सा खामनाव रखबो थैनि बियार उंमानि नुकजागो अमाय थै बिया उंगै तमानो सुफुंनानै बागै बुसखाङा आवगै फाइका 36 शान्ति बाजार बुका हासिनि एससी मोर्चानि आदानाव तिनि एससी मोर्चानि बुखातै थैरुमुं सिखार थायो जाति मुसुंगै चिंगै रिका सारग्रा हांकनि काजखौ एबा शान्ति बाजार पुर परिषदनि चेयारमेन बिश्वजित दास गोजाम डेपुटी स्पिकार गौरीशंकर रियां तै बीजेपी नि सारग्रा हांकनि काजखौ बिभीषण चंद्र दास नखबे गुबुन र টিএফডিপিসি রাবার বুলুং বেরে নাইনা থাকা পলং তাং বেদেকনি মন্ত্রী মেবার কুমার জমদিয়া রাবার বুলুং সামুং তাংনি জুংজালনো রসনানি ককরুমা কারি আজিমুং তেরে তংমানো যাই খাইনানি খাকা মুংরখা মন্ত্রী মেবার কুমার জমদিয়া এফডিপিসি নি রাবার বুলুং বেরে নাইনা থাকা বুলুং তাং বেদেকনি মন্ত্রী মেবার কুমার জমদিয়া রাবার বুলুং সামুং তাংনি জুংজালনো রসনানি ককরুমানি কারি আজিমুং তেরে তংমানো যাই খাইনানি খাকা মুংরখা বুলুং তাং বেদেকনি মন্ত্রী মেবার কুমার জমদিয়া थांनाय सानलोगो টিএফডিপিসি বিশেষাও 6 নিসিমি 8 crore rang loss ungui tongo tabu or loss umar rongno tei ajimungno grakhene bagai tisanan chade gui tongo tabune jorabo thangnai bisirongni high loss ingena tei chade jagoi tongo phasalo টিএফডিপিসি ni chairman eba bolong tang bedeni মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া salgrabai hangkor julai bari sochiram baribo agan sura rabar bulongo bene thanga bene thani টিএফডিপিসি naikului tongnai sebok tei bulungo samung tangnai ni bagi narukja sebok robai kong salakya tei boron juda juda junjalungna khanaga মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া rabar bulungo samung tangnai sebok robai kong salaimani hulo bo boroni junjalungno sugurnani bagi board bai kong sane ni kong rakha মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া এই টিএফডিসি ni center और बेलाई सेंटर कोटर तीन
officially fine fika ang khormaka oro kisa chini somik rok bai kisa problem tongo chini teparo akorok kisa osiba tongo abrang khanaka जोंबो सालाय दङ बरनो बाहायख्लाय जों बरमागे जों सुबिदा खालामनाय जों जत साइमानो चिनि देबिसि आगेव सलाय दंमोन किन्तु जों थांनाय 3-4 बोसोर सिगाङाव जों नुखा चिनि अ कम्पानि जों लस सलाय दङ आबो फेक्ट थांनाय 2017-18 राव आं नुखा चिनि लस नि बोसोराव कोटी 6 कोटी 7 कोटी 8 कोटी हाके लस रान खाइ दङ जों वाक नु पे हाय ले काम खायंखा तो चिनि प्रोडक्शन या तो फन जों चिनि श्रमिक दङ जों बखा नारना बगै जों बरनो विदाउट वाक नु बर जों पेमेन्ट रेखा आबो चिनि खाय दङ सर बै सासरामार जेरावर सेन्टार भबिष्यत बमते हे चिन्ता खाय जाबनो डेभलपमेन्ट बादि आबो बेलायखनो जों मानाय दङ जों आबो चेष्टा खाय दङ जाते अमहायते सुबुनो देखायना बगै जों साइमन अमतो बेलाय बागान कचाम बाम कचामनो बगै आबो जों अल्टरनेटिभ ता जों बुफांकाय दङ आबो जाते जों बैलेन्स दङना बगै गेदाबो जों नुखा आरो अलरेडि मेच्युर ट्री आबो ते लेटेक्स रिलिया आबो जों ता बुफां रागै आबो फान जों फार्निचार जों डाइभार्ट माथायनाय आबो जों चेष्टा खाय दङ के आं खाखावो जों आबो बैलेन्स दबनि बगै जों आप्रान चेष्टा खाय दङ बरमा जों माजे माजे जों चिनि कर्मी रक बाय चिनि श्रमिक रक जों मालाय कक सलायगो जों बरनि प्रब्लेम जोंबो होनागो बर ताम प्रब्लेम गै दं आंनि जे हेसे चेयारमेन बसो 40 बोसोर रमहाइन थांगा आबाङै जों लेटेक्स कम माखा बुफां बुरां थांगा साबिक बुतै कम मानो गाबो ताव जों लेटेक्स अनेक कम माइ दङ आबाङै चिनि प्रोडक्शन बो ब्लाइ खामयां दङ किन्तु जों बेतन तो आगे रयमा दङ सेम दं गिचिन जखनते अमते एकटा बिजनेस थाय कैसा जों नुगो जे चिनि प्रोडक्शन गोबां खालाय चिनि सेल गोबां खालाय चिनि इनकाम अंगै दङ गेताबो इनकाम ब्लाइ कम जों आबगै जों किसा प्रब्लेम तलै दंखा दैबो जों नुखा जे लकडाउन माने बगै चिनि काम काज इंलिया आबरबो चिनि खुब प्रब्लेम तो फर जों मैनेज खाय दङ जों थांनाय मास 2 मास राव जों रेखा काम खाय फनो जों बरनो पेमेन्ट मारिखा गाबो देश नंगै आं आप्रान चेष्टा खालायनाय जाते चिनि श्रमिक दक चिनि लेबार दक जाते कोनो माने बरो खति उंथुं अबां लाया अबांनि जों चेष्टा खालायनाय जे जों माजे माजे मिटिं लाय दङ जेबो जों दिल्लीयाव बचित चिट सुइगा जों आगेव जों अनेक फान्ड मामानि अ फान्डबो जों मालियां दंखा आबां बां जों चेष्टा खालाय दङ जाते चिनि एक्सट्रा फान्ड दक जों मा खालाय अबश्य चिनि ते बिजनेस जों उन्नति देखायनायबो जों चेष्टा खालायनाय आने आमालो आं हेसे चेयारमेन एफडीसी नि आं बनो रिकवर खालामनो चेष्टा खालाय दङ तागलाय जों नुखा गत बोसोरनि आगेव 8 कोटी लस बोसोराव तागलाय जों मांखा मात्र 6 लाख लस ताव लस लय दङ तागलाय जों हिसाब खायमानि जों 6 लाख 2020-19 नि अबगो अडिट जों नुखा 6 लाख लस ताफोर लस लय दङ किन्तु कमै फैखा आगे जेला तुमन 8 लाख लस 8 कोटी लस और जों 6 लाख खेतय फैखा फाइनाय बोसोराव जों खागाव अब बैलेंस माने एकटा जागाव तय फैनाय जों चेष्टा खाय दङ बियाबो जों माबुचिनाय जे चिनि और चिनि टेबिसि अब तो चिनि लेटेक्स रबर नो बेस चिनि तले तो कम्पानी ताबो खला चिनि मैच्योरिटी थांमानि बागै चिनि मैक्सिमाम बागान रबर बागान अब नेचुर थांखा ताबनो जरावो टीएफडीपी सिने चातो गैतंगो आजुमु खाजे गैतंग मारंग भागे यागनि काति विति सेमानाय अब हाय क्लाइमान खांगे सेबग्रो ब्रनि मान बाता मान थाय माने मानाय ओसालो बुलंतां बुदिनि मन्त्रि मेबेल कुमार जमाति न करिम मानजाखा टीएफडीपी सिने मैनेजर आखोसं